بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، موضوعنا في هذا الدرس هو العقيدة. أولا أبدأ بالأسئلة التمهيدية. أولا، ما هي العقيدة؟ ثانيا، ما هي أدوات المعرفة؟ ثالثا، لماذا أدرس العقيدة؟ رابعا، كيف أعرف وجود الله؟ معنى العقيدة: يعيش كل إنسان في هذه الدنيا وهو يحمل مجموعة من الأفكار والآراء والنظريات التي يؤمن بها ويعتقد أنها صحيحة لا تقبل الشك. هذه الأفكار والآراء هي التي نسميها العقيدة، لأنها تحكم سيطرتها على هذا الإنسان فتوثقه وتربطه وتشده إليها في أفعاله وفي شعوره، وتتمثل في الأصول الخمسة، وهي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. العقيدة هي مجموعة من الآراء التي لا شك للإنسان فيها. العقيدة هي مجموعة من الأفكار التي تؤثر على سلوك الإنسان وحياته. Donc le sujet que nous abordons, c'est la croyance. Il y a 4 questions préparatoires. Premièrement, qu'est-ce que la croyance? Deuxièmement, quels sont les outils de la connaissance? Troisièmement, pourquoi j'étudie la croyance? Et quatrièmement, comment connaître l'existence d'Allah? L'aqida, le sens de l'aqida, de la croyance. Chaque être humain dans ce bas monde porte une série d'idées, d'opinions et de théories à laquelle il croit. Il est convaincu qu'elles sont vraies, qu'on ne peut en douter. Ces idées, ces opinions, c'est elles que nous appelons croyances, car elles assoient leur contrôle, leur domination sur cet homme, sur l'être humain. Elles le rattachent et le lient à elle, dans ses actes et ses sentiments. Elles sont représentées dans les 5 fondements qui sont At-Tawhid, la croyance, At-Tawhid, pardon, l'unification d'Allah, le fait de dire qu'Allah est unique, Al-Adl, la justice divine, Al-Nubuwa, la prophétie, Al-Imama, le leadership, le représentant du prophète après sa mort au sein de la nation islamique, Al-Ma'ad, le retour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour de la demande des comptes. ترتبط العقيدة بالإنسان من ناحيتين. الأولى عقل الإنسان. إن ما يعتقد به الإنسان يتحكم بمجمل رؤيته للكون وللحياة ولكل ما يفكر به، حيث تكون العقيدة حاضرة لدى الإنسان في كل فعل يقوم به أو قرار يتخذه. الثانية قلب الإنسان. يمتاز الإنسان بأنه يملك الشعور بالحب والبغض والإعجاب وغير ذلك، وأنواع الشعور هذه ترتبط أيضا بما يحمله من عقيدة. قال تعالى:
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة آل عمران الآية 173. فصاحب العقيدة الراسخة لا يخاف بل يزداد إيمانا وصبرا عند الشدائد. La croyance est liée à l'homme sous deux aspects, ou par deux aspects. Le premier aspect, la raison de l'être humain. Ce dont l'homme croit, sa croyance en fait, contrôle l'ensemble de sa vision de l'univers et de sa vie, ainsi que ses pensées, de sorte que la croyance est présente en lui dans tout acte qu'il accomplit ou décision qu'il prend. Le deuxième aspect, le cœur de l'être humain. L'homme se distingue du fait qu'il possède le sentiment d'aimer, d'haïr, d'être admiratif et autres. Et ces sortes de sentiments sont liés également à la croyance qu'il porte. Allah dit dans le Coran, dans le verset Ali Imran, certes, ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Verset 173, Surat Ali Imran. استنتاج: العقيدة هي مجموعة من الآراء التي يؤمن بها الإنسان لأنها وصلت إلى درجة اليقين والقطع الذي لا شك فيه وتحكم على فعله وشعوره. في الإسلام تتمثل هذه العقيدة في أصول الدين وهي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. La croyance est une série d'opinions à laquelle croit l'humain, car elle est arrivée au niveau car elle est arrivée, car elle a atteint le degré de la certitude. À laquelle on ne peut douter et détermine son action, c'est l'action de l'être humain, et son sentiment. Mais dans l'islam, la croyance est représentée dans les 5 fondements, qui sont le tawhid, l'unification, al-adl, la justice divine, al-nubuwah, la prophétie, al-imama, le leadership, al-ma'ad, le retour, le jour de la résurrection. ارتباط العمل بالعقيدة. L'action est liée à la croyance. يريد السؤال الآتي: هل العمل أهم أو العقيدة؟ وما دور العقيدة إذا كان العمل الذي يؤديه الإنسان صالحا وصحيحا؟ La question suivante se pose. Est-ce que l'action est plus importante que la croyance?
Et quel est le rôle de la croyance lorsque l'action qu'accomplit l'humain est vertueuse et correcte. ينظر الإسلام إلى العقيدة على أساس أنها المعيار في كون العمل مقبولا فلا يكفي لكي ينال الإنسان الآثار المطلوبة من العمل أن يأتي به صحيحا بل لا بد وأن يصدر منه على أساس العقيدة الصحيحة. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: لا ينفع مع الشك والجحود عمل. Donc la question suivante se pose: est-ce que l'action est plus importante que la croyance? Quel est le rôle de la croyance lorsque, lorsque l'acte qu'accomplit l'humain est vertueux et correct? L'islam considère que la croyance est le critère qui rend l'action. L'islam considère que la croyance considère la croyance sur le fondement. L'islam considère la croyance sur le fondement quel est le critère qui rend l'action acceptable ou acceptée. Donc pour que une action soit acceptée, il faut que cette action-là soit conforme à la croyance. Enfin, il ne suffit pas pour obtenir les effets recherchés de l'action que l'action soit accomplie correctement. Plutôt, il faut qu'elle émane, de l'humain sur le fondement de la croyance correcte. Qui veut dire, sur le fondement, faut qu'elle émane de l'humain en étant basée sur une croyance authentique. Il est rapporté de l'imam al-Baqir alayhi salam une action accomplie quand on doute de l'existence d'Allah ou qu'on renie son existence, cette action-là est vaine, caduque. Elle n'est pas du tout bénéfique, elle n'a aucune valeur. ونجد أن القرآن الكريم دائما يقرن العمل الصالح بالإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن فائدة العمل الذي يقوم به الإنسان تكون بما دام له من تأثير على تكامل هذا الإنسان، ولا يكون العمل مؤثرا في تكامل الإنسان من دون عقيدة تحركه. فالإنسان الجاحد للحق والمنكر أو الشاك فيه كيف يمكن أن يكون عمله هذا مقبولا عند الله ويترتب عليه الثواب وهو لا يؤمن من الأساس بوجود الله عز وجل. Le Coran lit toujours l'action vertueuse, on relie toujours l'action vertueuse à la foi. Allah dit ceux qui ont cru et ont accompli des actions vertueuses. L'action bénéfique influe sur la droiture et la perfection de l'humain. Une action ne saurait influer sur la droiture, la perfection de l'humain si elle n'est pas
motivé par la foi, par la croyance. L'être humain qui renie Allah et qui doute de son existence, comment son action pourrait-elle être acceptée auprès d'Allah? Comment pourrait-il en découler ou en résulter une récompense alors qu'à la base il ne croit pas à l'existence d'Allah? والإنسان الذي يملك إيمانا حقيقيا ينعكس ذلك في حياته كلها فيجعلها في طاعة الله. Donc l'homme qui a une foi réelle, elle se reflète sur sa vie, sur toute sa vie. Elle se reflète sur toute sa vie et il la consacre à l'obéissance d'Allah. C'est sa vie, c'est sa vie qui consacre à l'obéissance d'Allah. لذا فإن أول سؤال يسأل عنه هذا الإنسان بعد موته وعند حضور الملكين إليه هو من ربك وما هو دينك ومن هو نبيك، أي ما هي عقيدتك وما هي الأفكار التي كانت تدفعك لكل عمل قمت به في هذه الدنيا. Donc, la première question, c'est pour cela que la première question qui sera posée à l'humain après sa mort, lors de la présence des deux anges, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? C'est-à-dire, quelle est ta croyance? Quelles sont les idées qui te poussaient à accomplir chaque acte que tu accomplissais? يرتبط العمل بالعقيدة لأن فائدة العمل لا تترتب إلا مع العقيدة الصحيحة. أول ما يسأل عنه الإنسان بعد موته هو العقيدة التي كان يحملها وبعد ذلك يسأل عن عمله. L'action est liée à la croyance, car le bénéfice de l'action n'a lieu que si la croyance est authentique. La première chose dont sera interrogé l'homme après sa mort, c'est la croyance. Il sera interrogé au sujet de sa croyance qu'il portait, qu'il avait. Après cela, il sera interrogé sur ses actions. انتهى درسنا الأول وفي الدرس الثاني نبقى في نفس الموضوع وننتقل إلى طرق معرفة وجود الله. بارك الله فيكم على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.